Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nasirul akhyar ngalu be konton momondi tola ani konton na ani be wato mento ka fale ko suto be nyadi alnal badi malo kotenke Basiru Sise murda nan kotenke nka kacala me ya lonko wala be kala Afrika la karolati nga mellonje do mandinguto bawa siyata mota be natno la bari te mellonje kawale fo yo nabiyo me yala karola anin mo ba yala karola melu soto tan na Afrika mel yalon ko jaatol mum mo fiŋulleti akamundan ka kacawo karole la bawo na fansa so kitamuneti ka kacawo karola wala munyinti ko adama din kuwo kunni nin a tara ko ite kadunje inyantalon na ibe mun kuleto je anin itala lo lamu mun kuleti je wala kammala mu mfindita kadiyamun na mulu yente fulanole kaaje kon tella positiono muneti islam kon bawo ni yamulu je borola ite fana borta aka munda woli be bori kam men na yolo ne bayite ka bori men na ite mawolong woto mu borleti me yalon ka akole yata bak wala tan dilla fita kata nim fulangol la ko anin doko la ko ntol be mu ne bori kan isajen sillo lalo boro nindo barni mo ke doron aka munda mari kata fifirin ko nyin konol o audio nyin nata janjam bake mole nafa soto je mo kendolu to bawo mol dole nyin sabatindi ko birin atara koy wuluta ngakuma foje inene mamoy je andum mbew kato kelale fengo fenni ni atara ko mba fola nga dalilo sotal o bare birin kumo nyin janjanta mo donata audio da ay kumo nyin neni ay kumo fola nyin neni ay kumo fola nyin ke tribalist sayim fayen tole fo ban hani amanto fo bari mandin gol ko nin sir kumo mun nin sir ngone niya bula drom aka ba male wali oto wala dina bira ya bula drom ayen kumo nyi ya ba male wali nin sir wunye ala audio ta mato foje bari inata to fonye ka to mu haruna leti akon don mane e ka bota mun do gunju okay wala mu nyinti bemen tandila molla dro wala mu nyinti ko adama dum ni be kuma kan lammoy la isa ka lammoy nin hakilo la bak anu ni ba jabila isa jabi nin kenya la me yalon ka be ni nyari bawo nyin dino manke motati nyin tariko manke motati tariko mu feneti me yalon ko tambitale sayin kan diro wala bentelu kan yo bare nim moye kumo fo ite inene mawo mari moy ite inene mawo mari je in imaji allon na fango long bari kirita dron ka ya mari neni ya kumo neni ya mari ka tribali soti wam kuleti me yalon ka bala fa warta bak sayin ngomben de lan kana jabi bari to nyalo mun nin atara ko kuwo ko nin iba fola molu ye andu molu bole lammoy la woto nyanta ka sede yar kuwo natina membo ko sede ala ko ite kam men fo to nyalo bawa hadiso na de hadisa klik ndita Musa la karo anin Isa la karo wolundi ya mutajele lan ko Musa mo mo finguleti ngo nabillahi Isa mo finguleti abama Maryam mo finguleti ibadi mu Yahya mo finguleti ka kondite fo Suleiman nyol kata fo Dawuda nyol Lukman wol ngamelu tol nati ngol be mo finguleti yo amambala ngani nongol tol mel nati bari ku kilin kuma kilin abalanta wala mu nyinti ko ako esata o mu faniyati ako muni ake faniyati wolo mu kila nyimma e hadiso le nati ko esa mu mo wulem bari kumo nyimbe nyaatu mbadi ma Haruna lafta kam mem fo doro wala mu nyinti ko inyanta lonna ko Musa ling Esa temo be nyaadile anila badi ya kulu be nyaadile nyanto lonna folo bawo yeto woto moy nyaato ko kono e ka sota sorte la ko man woto ila moli iketo la ifon la kanol la Musa ako mo fingulo ma woto sene andi woto titala wota ko asonta wala okay sa mem Musa tangul bari sa mem murula ko mando manding Musa bota family mendo yemen sabatindi wala mu Yusuf la family
wo yusufu bota famamujo maleti e ka fole yakub wo yakuba ñing wala dimmamu yusufu ti anin anata ay dinke tannin fula ay wala soto including yusuf ka yusufa fango laaje yo bari comme jane ya fo ñame amon jare ngata detail sol ñil to dron wo dinke tannin fulo wala kilim wala nata kambe yusuf kamma e yusuf bula kolon kono fo tombondir lali ya tombonje me ya tombon kolon kono e ka fayre ko malik bun nuzar wala ya tombon anata wafi min ton na egypte jam me alon ko mo fi ngulle tamuje na egypte jam anata wafi wala to kenning me ya san interior minister lon comme ça fo wota mo ate manke president de interior minister lon banko tamani kan batere budi ka fay kutivar wala nata na yusuf san okay wo yusuf anata na fudu mun dole a fudu da egypte je musufula sabatita en tolla islamo kono ko ay musufulole ñinin musufula ñinin bawo ke me ya sango nata faale wala muso anato keta e kam même fo zulay hala dol safa e zalika wala ke tala musulla bonte baraye muso dole fudu jannaka zulay hafudu awo muso même fudu ano nata na dimfula soto e ka fo do e afrahil e ka fo do e manassa ñimo mu dim musoleti afrahil wo mu din kewlete biri yo ayo dim fulo soto wo kolale anata zuleyha futu ala musu folo ñi i ka fayele ko asinatu wala yeñin dim fulo sotaye men kita manasati anin afrahil bari yakubu fango dinke tan anin fulolu ñilu wo family ñinto nabillahi musa fanan nata na wulu wo family kilimul leto ala dinkewolu to meli ya lonko na yetolu naati nan ko ay dinkewolu meli soto wolom lawiti ani rahil anin billah anin zilba anin rawbin kana yusuf la kana dan la kana zad la kana ashir la naftali binyamin Samuon, Lawi, Yahuda, Isakar, aning Saubil. Nilomu nabillahi Yakub dinke tam anin fulolu yuluti. Nim family nyunto be mum mo fi ngulati meli ya lon koy botanan kadiyan. Biriye wa fi Egypte imannata wol baluta Egypte le la kaburol be Egypte le manta dawoda wo family nyin to nabillahi Musa bota wala to bare Musa la mo fi ya bawa ka sonta wala le so ngo bondi je Musa la muso famu mo fi nguleti memmu nabillahi Suwaibu dimmati nabillahi Suwaibu bota banku jo malaika fo jele Madiana bi ni bañi nabe banku jo malaika be jodani banko le kan adi muso ay mendi nabillahi Musa la ka fayle safura wo safura ñing ay dinke fulale soto nabillahi Musa e be mo fi nguleti ngabot say wo family Musa ñing wala nata cross bañi nata ta munto kata Israel family ñin nata yiriwa imagine nabillahi Musa di ay ba din kew soto ka fa me Harun ana bari muso ka fa me Maryam okay bari be murula kotenke Esa fa mbe diamula Esa menna Esa Maryam bira Esa fa wuluta amman Esa fa tola Esa fa tola Esa ni Esa to amodial bawo Esa manke tel account Esa mu arabic let ay to men diala wala mu Yehesuat Yehesua birati ata chafuda menta e ka kumandi jomalela wala mu fenketi ka kumandi Yesu la kotenke Yesu bari to ye mentu batulo kono wala mu Yehesuat so birata ta menta ka fay Yesu wa Yesu Esa imaje Hebrew anin Arabic ikanyomale la kumodol kanyomale so say Arabu kanto ya kumandi Esa la itolla kanto ka kumandi Yehesu Yesu la bari jang to o manke problem di kawo kan ita sidia to do kumandi no la bentete ya nyame o manke problem oti ya famude okay
sai ni yesu ni amanke to kudoti nyulula family kono bawo nabillahi yaqub abadin kew bi jele me yalon ke kamen kumandi ko tenke yesu wala me yalon ko an yaqub dun tanyola fo yakubu borta tata si munto atata si banko nyin kan adin sunya banko men kai kadamen kumandi kadi anda kamuruni nan ka sambana Egypt so to nyi manke je to kutati imaje Musa fana mbadi mai kamen kumandi Maryam la imaje the same thing wala nata wo to kilum wala nata ikole to la fafuta Isa fana ma Isa fana bama ya to la kai Maryam woto sai nyele mu family kilinde ta andu ibeka kan kilum lef woto sai jang ibina tala hakilo la munebe Musa kala fimmade sai yana Isa soto komi koy mati ako hadiso le yafo bari mbe murfudala al hadiso ma be nyaato o be nyaato al hadiso jimbe nyaato sai membi je wala mu nyinti ko ndeko annabillahi Isa fango jaato mu mo koyolete mo fingulete astaghfirullah mo fingulete ntengolef bari saate kumo nenile ay kumo fola fango neni ako dalila ten na kumo jinna ate yolef okay bari sayin ate fana yala dalilo le nati ako memba bulu je dalilote ayol le nati mala dalilo bay folo anyanta mem fahamula wala munyinti ko ay hadiso men nati nan ako eko esamu ahmar leti arabu kanto ako kilala isra'ul mirajo nyinto ay esaje anata ako esamu ahmar leti okay mbadi mallafita men tandile la wala munyinti ko ye hadiso men nati nan Abdullah ibn Abbas wala ya filal wala hadiso nyim ibn Abbas atale af ako kila ko atata santo ay Isa jije bar bini ay Isa fo nyaadi la ako ahmar wolom mo wulewti ni ba fasar lan to lamani nga kanto mo wulew kodi okay sai wo hadisa kilim nying juma na dan teta filar nte sembita hadiso men na teni hadiso men fo bunu Umar Abdullah ibn Abbas le wo filar sa ndela hadiso ndenga hadiso nyun to mom damento wo Abdullah ibn Umar wala hadiso nyim filar bunu Umar ko abe kallam man satallala man somme yadada ako kila nyimma nene mafo ala baluwo kono ko samu mo koyolete walla mo fi mo koyodron ko be mbole to nom ako kila nene mafo ala baluwo kono ko samu mo koyolete ako bari kila nyimma ko sallallahu alaihi wasallam lungdolo mbesino la dron sibo kono nganje ntata kaba birim futa da kaba doron ngammo sabaji jeybe kaba balaje bari mo fulo bebe lorin mo kilingu be lorin tema kamunda ko nimmo nala bamsa so bitaka mo be tema mo fula ba kanta kan ina bitaka kila ko ayeje wala nyam bunu Umar le afode okay ako birayeje kila la sibo nyin gona ay kendi ngol nyili kumanda ko hey jumalo ma toluti ako membe tema wala ya jabi akay ko ntelamu Isa ibn Maryamu dimma ako bari mo fingulom kila wilta sayisi no to wato men abe sibo nyim fasarla ako Isa mo finguleti hadiso nyin ibita Buhari ala hadisi nomba wuli saba keme tan say anil lulu hadiso nyin bije Buhari ya sabatindi hadiso nyin to wuli saba keme tan say anil lulu ni hadiso bijel ya famule okay anin wo botaje sayin ade hadiso memfo fenke anati ala tafsiro kono kotenge ikafa imam Dr. Usman Al-Tawa ayana ala tafsiro kono ako birin ala lailatul isra wal miraj aba fola wato men na sambana njiya ko birin kila nyimma seleta santo ay mo fula je nyola nyen samfata fula njanto bari ako mo fulo nyen kamulum bakele de bari ana ina ta fay ko nyin mu badi malati nyinam esati anin Yahaya nabillahi Yahaya andum to nyalam nabillahi Yahaya ni nabillahi Isa be mu family kilunti be ka kan kilunti fo be wuluta nyokan Isa le siata de bari be mu jamane kilun molti be mu san kilun molti bawo ibe kono be ba ma nyolla wati kilinen nabillahi Yahaya ba may ka fayle ko Elizabeth wo kono ba lale kono be Maryam la
so woto be mu wate kilum mollete andu iba mañol fana mu teri mallete fulangol lo muyti woto biraye fuloje akoy kamul yale bari inata fa ngir mu badi wulete ñi ndomu yahayaleti ñi ndomu esat bari ate hadiso men nati to nyala mo biriye ñi lonna ñi nin kay ko bari jang kila ko bun abbas ko kila ko nabillahi isa mo wulle ngoleti bari jang bun umar ko ten ko nabillahi isa mo funguleta ko kila yo le fo say fo hadisol lebe ñoo fanyandi kambam lonna ñun ko hani hadisol mantara ñoo fanyandi kan atute tela fahamole bulu memem fole haruna te fanan na fahamo nte bole fole atute la fahamole bulu say tele hadiso interpret kake tubabodi mbe nyinin kala kawo kan ni atara ko be tubabo kumandi la foy ka kumandi mo wule ngole la bang ka dun tella mandin ka kanto ka fole mo koyo tubabol fangal la kanto ni tata english ba fole le white ni tata italian ba ko le ba fole le biang say wo kangalu mo be ni afenke ni nyinin ka fen ko wala ibe kandiya kolo tandela walla kayta koyo okay fulan nyang ibe nyin hadiso fahamula nyaadi hadisol manyo takide ibe hadiso fahamula nyanta adama dingulla kola le lonna kola jolle be kerin duniya kono wo kola jelolu nyulu jumalle mu kilinguti anin jumalle manke kilindi ni yo londoro hadiso nyi ba fasaro lonna le ko ku kilinguno mati sayin ay ahmar mem fote mo wullem ni a translate ni ahmar ni a translate into english la abe brown skin ne natla wo brown skin ni itaji la siwo sikono namanke mo fi ngulleti mbofole haruna made mbofole ila ahmar ni ila araboli be dame nyinin ka foy ka tubabolu kumandi no ahmar le la hani bi bay nyinin ka walla ite arabu kan moyle ka tubabol kumandi bi ahmar le laban foy ke kumandi tojo malen ni konye ko e buke kumandi wola bari kila ko ahmar mbafole ahmar ni ya translate ni english la wala brown skin wo brown skin itato la tubabol kono itata la dawda e batar la mo fiul le kono ni ya fali ni mandinga kan wala mampata baloti mo wulen wala mampata baloti yalon asikeno ila dunia yayo le mawara walla itabe findita gambia la don iko firri tata ji saudi arabia bawo itele kumo nyimmana iko itabe saudi arabia ibe saudi arabia le itele kumo nyimmana e kumo nyim batara bari say memem fole mo wulen ndel ka fo meye ko mampata balo angalel ka fay ko brown skin itata radawda na manke mo finguleti abe mo finkunda doroneto fulan nyang iko ako esa kunsunyo nyimbe jamfaring abe ngojiri ha to nyalom yalon itema ethiopianol je molu nyunin kamel be tubabu duja eni ethiopianol be nyokan eni eritreanol be nyokan eni somalianol be nyokan inin hani jine konakiri fulol be nyokay ka fo le ko mo wulengol ntel ka fo le mampata balol mel yalon ko ni yaje ala koyo man tubabo la koyo si fakaji bara la koyo tambida mo fingulu fanan na koyo lal bari wo be ni aka fu nyoma yabula basket kilin kono dron e ba fo la bele mo fingu han men finta ko sudani so be nyame inanta jele fahamula afrika niya ya ika siyo men sifa beja anika kola menja siata kola ti adama dum simme yiri kano bari dol fanga bi yalo ethiopia no ni eritrea no ni nata tubabu du fanga ni be tubabu du te na ko be tirindila wala muso anya da murate yala fes damaje ni mammolu bonyo rete kamera tubabu le fam akun sunyo kanale fasa nyoko na akewol to ban anala muso datel mel be tubabu du atel yalo nen kamem fu wala nandi maje hani fudankol melbe sirinna ko nakiri nyol do ila tariko e kabota jumale bala wolom ethiopia no luti cause anu ni tariko nyinjibe bajala ko tonyalo mo nunkalo anin kunsunyo anin bala jato la koyo anin dala doya te e kalon ko jini mum mollete mel yalon ko eni iliteria no le nyomuta bak anu iliteria wo time banko astaghfirullah ethiopia wo time nyim banko be e be mum mo kelineti akamunta colonisation no la na wole banko ni bonni nyoba so ni atara ko e saketa nyim molu sifa kelingodi fo e babon la mo fi yakono le ban hani tabon no la mo fi yakono sai hadiso ni fole nyota ke hadiso man sahayaba no hadisa fulo be sahayatale brown skin mo wulen mo mampata balo mo abe e ka soto mo fingulle kono e buka soto mo koyo kono mo koyo ko mi ngafo nyame mo koyo doroneti tubabo doroneti mbalu nyinin kala tel melbe tubabu du ali ya lonne ko tubabu hanni atara ye tubabu muso futuja ina e dingu soto wo dingu nyin akoyta nyaawo nya tubabu bukaji be ko nyimu tubabu leti
e kadi jomale la hanni adra baba mo fi ngoti badi la bale la ba fala le ko mo fi and wo tubabu dinni wol fangal bu ke fan adresse ko etel mu tubabu leti sorry wo mo fi dindi wol ngidi wala mo nyaadi leti ahmaru ila arabu kan nyinto wala ahmad brown skin wala jomal di mandinga kan wala mu mam pata balolti mo fi ngullo hannin atara sayen tubabu dujan tubabu kewonyin kita falete atele mu tubabu ka ay mofi muso nyim futu ala din sodo ano mofi muso wo mango mu tubabu de wo mofi dindingu nyin qualified ndi kake tubaboti no hannin atara fama mu tubabu de bari madama jahazita dron say mo wulengolom ahmar wala mu brown skin wala mu mampata baloti say kadi jomalela e kadi e ba kundankolela hani say e ba fola ko mo fiu inyanta jele lasilo lon yo bar ni atara ite maje e baje la ko hadisolu nyili ño takile woto sayin hadisol lebe ño contradicta hadisa do manke toñadi bawo do ko le mo wulen do ko mo fin woto sayin hadisol man ño taki mo wulen ni a falin ko mi ngafo nyame english wolom brown skin ni na tantul la maniga kan lan sa fay ko mam pata balo hani say wo be kam mo fi yale tandi kila nyima be jele fokan woto sa ite la nyin hadiso jew hani sa nite ko hani ite man son elo isonta ko e sa mo koyoleti anu hadisa fulale nata la ite kilindoro nef me alon ko bunu abbas le o fi dal ndenga fulo beleje me alon ko bunu umar le filal bar ndenga fulo be ka funyo ngajo ko kola nyi man soto kola o siva kono nin atara manke mo fi leti sa ndenga ke mo fi ite aje ko mo koyolo mo wulen lo baay ma fo mo koyo ko mo wulen lo sa yente la ko mo fanyandi e ko ite tala mu toñade yalo jang woni hakilo manta haruna wonen hakilo manta anen hakilo manta ina hakilo manta ngo alamatolu kinan puruka toñani fani abonyota alamatele kinan kaje ko atelier memfo dro wala nyanta ke toñati moli memfo wala manke toñati alamatelu kinan kaje ko atel nyanta lol atel molti meli alon ko ale hadiso belon al ya be kisikizali ya toña na fani bawo nadel manson hadiso mena ni moyo fodro e ka fele daif alika wala laje bawo munamu ateli man son hadiso nyina walla hadiso nyim man taransilo man di ateli moya use dame ateli fe amanya na use laje salika bala munela alika hadiso nyim fon sahaya balyandi bari dunia say molu nyanta kalamutala moli e fahamo sotoko nyim mo sifali meli yalon ko ite mo bondi no la kudo ite kuma fo no la moye mense nafa bari ni mo mondi moy diamu la moli dro kuma la mense nafa dro ite ka balan say sinawo mo la kumo ke batarote ite mem fanan sinna fa soto je e saje ko batarolo me siku wonin tuje andu ite dina ko indi le makotenke nyamo kuleti me yalon ko adama du nyanta bala fa soto la jede moli nyanta bala fasoro la jele andu moli ya lonko ntolu bita kanyadi la dunia karango ikane kune kafu nyoma karango ibukane sembo kafu nyoma karango ibukane dictating samba nyola ay ku wuli ya do fana lanna ko nte ko alamu dictator de haruna mane mawofo mafo alamu dictator yalon al dalta nyinnale nimmo diya muta al laftala ko lojindi la mole atel buga full detail so sambana anu nimo kedro e mari be kala nafi koleti say ngakumo fo nyame wala murunna kuma kawanyen kan audio nyin ka yalla moy nko e nin ala kali karan juma kanjuma la ala men fo fa ko le arabu kam mol nyanta karanaw dammal le ba nko no bawo ala ya lonne ko atay kan jamale dada woto janni ala ko mo nyanta atel lonna arabu kan dammal la auto jang ala be dictating ne la andum ala manke dictator nganna kuma kan foten sa ite ba translate la mole ko ndela kulubali ya ngo samba hani ala fon kan ngo ala mu dictator let wo kumo mu kulubali ya ko ngol dinga men fo alama haruna ite mantelong nakumo jabo mansi neniruto ila hadiso yole je la taala ndenga hadisa fulo min bejele late be la ngebe kafuno nyoma ite me kafuno nyoma e dunko be Saudi Arabia le woto saying ite la fahamu baliya tata ite la fahamu tata wok ere yalla ndela fahamu tata ni ere yalla so say mune ba sabu la ite ba jela ko ite men fo mala mu toñati ndenga men fo mu faniyale fo yen nen yen nakumo nen ite mantelon eneni mammit ntelu bela ngani o mumenti wala mu nyinti andi flanja o yiko ntemu tribalism kuma jomale ben nakumo ko na atelu mel be kumo lamoy tribalism leje barali betenne nin atara ateli mam do kuo menkeno molbo do ko la doron al simol nyawundi wo kumoto andu ateltina wo kuma nafa ma sifa dino la molula pour molier lokan wo mu kuleti me yalon ka bala fabe warla bak woto baadi ngulu fomol sinyi mo sifale bondi mol kono fomol sinyi mo sifale bondi mo kono ni won teng ali be men nyinin kan atata di no la melba di la abola kumol bekela fan yaldi andu albina fole bela
ka mofiŋol la walero tandi ñom mofiŋol la ka mofiŋol la di andum fulanjaŋo mbe sasila men na haruna e sala ñin sahiba tan anin fulo bari mel tonata sahiba tan anin kiling ya proof duniya dawda tubabu du bang afrika bang fokata bula e bedda men na saudi arabia fo middle east mo kilinti je memba fole ko tubabol e proof kadi te ba ke kam melite wol fon yalon ko telte bi tubabu ni atara ko be famuri dino ko ma fo ko me yalon ko o fanambe bori kan christian dino ko no le komi dolla modol fanambe bori kam muslimi a dino ko no nyame bari momondi yalon ko nyaaton ko lo moyde wol be yalon ne ko e sa manke mo mo koyoti anala saybol be manke mo koyoti kabirin kata pitala james john androy philippe thomas betulhem matthew john simoni juda wol be kilinti je me yalon ko ba fo le ko nyimu tubabol inyinenka so ni manko keso bonni nyoto malloje kanantela kumo sa yetem mendi dorete ta fo dron mol lata men na yota bara manjari yenteneni yakumo nela kuma labam bem mem fola e haruna e wala mu nyinti ko mandinga kan kuma kan saba mbole fole o kuma kan sabo ni ya nyori be kuma kan clean so dolaje wala mu akata ye kulong ye ku karan ya famule akata ye kulong ye ku karan yaku kafu nyoma nenyiri be kafu nyoma abina kuma kan kiline natle wala mu londoti wo londo ni ya falin ni mandinka kangola wala mu lodu lati ni futade lodu lay buka tambino je woto itara saudi arabia karangola woto ku kata je yaku karan ani yaku long ni muruta nan gambia ilodu la yena wotandi molla wala mu kulongoti ilodu la yotandi molla wala mu londoti ibukanyim belong ite muye mellong wala mu ite lodu lati nde mantara dawala andu mammo filindi kuma fojang ma fo salo nyanda ke kala lo nanlet suba nyanda ke lo nanlet salifana ke lo sabat mfidro wotu mo sefindina yakumona bar hani wo imanya na kumonen nay ba ko ndam mollema bar ala matelu kinan ko atele mem fodro wala nyanda ke toñaade no woto kukata yaku karan yaku long ni o be kafu nyoma abina ilodula tambela wala mu londo maninga kangoto wala mu ilodula woto sa ilodula isalo ikana fayinte kande andu nyina mu kuma labangote mbemmen kile kan hani nata na diamu ko Kenya la ndete dankula bawo ntemelo itele ndela ko momo yenna ko mo jabe na manke la nyim foro fa de ndemalo fanko indere fan wuluta fan nene malo so nene malo ko mo fan wuluta ka fo me haruna ila wulu nene malo woto sayin sifatante made ndela ko mo mantara fo kete ya famule nyin dino mo tante nyindi bele tam nyindi andu mandiamu dino ndiamu da tarikol ni tiaje kon tem tribalism itele yakko angale karannali nyini ngamunum tribalism so e kane fitante la de assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu alnari badi malon ko tenke basiru sise